Good morning guys, ito na ating pandesal guys, tapos na naluto guys, binta to mamaya. 2 piso lang to guys, bago lang natapos ngayon naluto guys. Naluto ko guys, bago lang natapos. Yan ang pandesal guys, 1 kilo lang yan guys. 1 kilo marami na guys. May yan, may itlog guys at saka gatas guys. Malambot to guys, sobrang lambot guys. May mantika to. Yummy to guys, yummy. Tapos anong oras? Alas 4 guys, madaling araw guys. Sinimulaan ko nagluto guys, mga alas 2 guys. Nagsimula ko nagluto guys. Dito sa electric oven guys. Electric oven ko guys. So, bago lang natapos guys, pagluto guys. Sa pandesal guys. Bibinta to mamaya guys, alas 5:30 guys. Dito sa mga kapitbahay guys, dito lang to kasi konti lang to guys. 1 kilo lang pero marami na nagawa kayo guys. Bye bye guys, salamat sa panonood sa aking mga video guys, sa aking pag-vlog guys. Thank you sa inyo guys. Shout out sa inyo dyan lahat guys, sa manonood nito sa aking video guys. Bye.